Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Okay, I hope you all in good condition today. Before we start our study today, I hope Gita, can you lead to pray today? Mari kita berdoa. Yaitu sekarang kami belajar sesuatu tentang semua kita. Thank you, Gita. Ya, Guru. Okay. Today, I will remind you to apply healthy protocols like washing your hands, using masker, and keep your distance. And don't forget, if you go outside, don't forget to use masks and keep your distance. Kompetensi dasarnya untuk 3.4 yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan, beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi, meminta informasi terkait dengan deskriptif orang, binatang, dan benda, sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk 4.1 atau aspek keterampilannya, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda. 4.2 atau keterampilan yang keduanya, menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. This is indikatornya. Untuk mencapai kompetensi dasar tadi, adik-adik, ada penetapan indikatornya. Indikatornya yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, social function, kemudian language feature-nya, and generic structure-nya, teks deskriptif, terkait physical appearance and people personality. Ini lots-nya, kemudian membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan teks deskriptif terkait sifat dan fisik orang. Nanti adik-adik akan membandingkan fungsi sosialnya. Kemudian memahami, understanding, the social function, generic structure, and language feature about descriptive text. Ya. Kemudian yang keempat, menyusun, arrange the descriptive text. Ya. Menyusun teks deskriptif. Today I will tell you about our learning objective. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks deskriptif terkait sifat dan fisik orang melalui metode problem-based learning dengan sederhana dan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks deskriptif terkait sifat dan fisik orang melalui metode problem-based learning dengan sederhana dan sangat pendek. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan terkait sifat dan fisik orang melalui problem-based learning dengan sederhana, sangat pendek, dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita. You can look the pictures below, picture 1 and picture 2. Then give your opinion about the pictures above. Ya, adik-adik, tentang deskriptif teks, Pak Guru akan menjelaskan tentang apa sih itu definisinya, pengertian daripada deskriptif teks, kemudian apa yang dimaksud dengan fungsi sosialnya, unsur kebahasaannya maupun struktur teksnya. Ini ya. Definitionnya, descriptive text is a text which says what a person or thing is like. Jadi itulah yang disebut sebagai definisi daripada teks deskriptif, yang mendeskripsikan tentang orang ataupun sesuatu. Seperti apa itu ya. Kemudian social function atau fungsi sosialnya. Jadi fungsi sosial daripada teks deskriptif itu, the purpose of the descriptive text is to describe person, animal, or things. Ya, untuk mendeskripsikan. In particular, dalam beberapa bagian ya. Kemudian generic structure-nya, adik-adik, struktur
Di samping struktur teks ada generic structure atau struktur teksnya. Ya, ini identification and description, ada dua ya, ada identification, ada description-nya. Nah, kemudian this identification-nya, it contain the introduction of person, animal, thing, or object will be described. Then description is contained about the descriptions, sometimes such as a person or animal or things. Ya. Kemudian language feature-nya, unsur kebahasaannya ya. Language feature itu unsur kebahasaan. Ada adjektifnya, kata sifatnya, kemudian ada menggunakan simple present tense. Ya, ini. Oke, this is the example of the descriptive text. Ini adalah contoh daripada descriptive text. Ya. Generic structure of descriptive text, identification and description. Ya. Gita, can you read this text? Sorry, Gita, not Gita, but Tiara. Tiara, hello Tiara. Ya, Pak Guru. Okay, can you read this text? He is very handsome. He is also smart and helpful. He is tall and thin. He is short and straight hair. His nose is point. He has short and straight hair. And he has Okay, next. straight hair. Okay. He knows in His nose. and he has an oval face. Okay, thank you. Give applause to your friends. Berikan tepuk tangan untuk Tiara. Okay, then language feature-nya of the descriptive text ini physical appearance and verbal personality. Kondisi fisiknya dan sifatnya ya. Ada handsome, tall and thin, short and straight hair, pointed nose and oval face. Ini ada bagian daripada description-nya. Ya, kemudian people personality itu smart and helpful ya. Smart itu apa artinya? Smart. Ya. Pintar. Dan helpful. Suka menolong ya. Oke, Ya. next. Okay, thank you. Okay, adik-adik sekalian, this is the student activity. You will work in groups. Ya, adik-adik, kegiatan pembelajaran kalian works in groups. Kerjakan dalam kelompok. Text 1, text 2, text 3, and text 4. Dalam kelompok ya. Ini ya, write the difference between picture 1 and picture 2. Picture 2 and picture 3, picture 1 and picture 3. For group 1, text 1 for group 1, text 2 for group 2. Jadi kelompok 1 itu membandingkan perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Kemudian kelompok 2 itu melengkapi tabel berdasarkan gambar. Ya, text 2. Text 3 untuk kelompok 3, analyze the descriptive text below then put a tick on the table. Jadi untuk kelompok 3 mengerjakan text 3. And for group 4, do the text 4. Mengerjakan tugas 4. Compare to text above by filling the table about the generic structure of the descriptive text below. Nah, this is ya. Jadi adik sekalian itu yang menjadi tugasnya. Jadi adik-adik tugasnya Pak Guru sudah kirim ya di dalam WA group. Secara asinkronus, adik-adik akan berdiskusi menggunakan WA group ya, pada grup WA yang ada. Ya. Waktu yang Pak Guru berikan kepada kalian untuk mengerjakan kelompok ini adalah 7 menit secara berkelompok. Oke. This time is for you. Ya, sambil mengerjakan, ini Pak Guru akan menunjukkan, ini kelompok 1 itu akan mengerjakan ini ya. Ya, melihat gambar di bawah ini, kemudian menentukan gambar perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2 dan gambar 3, ataupun gambar 1 dan gambar 3. Ya, seperti yang ada di Pak Guru bagikan pula yang ada pada WA group ya. Bahan ajar yang sudah Pak Guru bagikan.
Ya, ini tugasnya. Ya, bagi Alberto yang ada di Bali, sudah dapat bahan ajarnya, Alberto? Sudah, Pak. Oke, thank you, Alberto. Next, for group 2. Please complete the table. Ini untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini please complete the table based on the pictures. Based the picture ya. Ini melengkapi tabel ini. Tabel ini tentang physical appearance. Ini berdasarkan gambar ini, gambar yang ada di samping. Ya. Tentang Alvia Segaf maupun Riantami Osafa. Oke. Oke. Complete the table ya. Based on the physical appearance-nya. Ini untuk kelompok 2. Nah, ini masih untuk kelompok 2 ya. Please complete the table based on the pictures about people personality, sifatnya ya. This is about, there are 2 people personality, there like bad personality and good personality. Ada bad personality-nya, sifat buruknya, dan ada sifat baiknya. Oke, this is for group 3 and group 4. Ya, kelompok 3 dan kelompok 4 akan membaca teks ini. Mereka membacakan teks ini. Read the text ya. Supaya bisa mengerjakan tugas berikut. Ya. Tugasnya ini nak. Ya, ini untuk kelompok 3 menganalisis ya. Text descriptive text about the text above, berdasarkan teks di atas ya. Kemudian then put tick on the table. Tidak bisa kalian mengerjakan memberi tanda centang ini tanpa membaca teks. Ya. For example, he is attractive. Dia menarik, kalimat pernyataan he is attractive. Siapakah yang mendapatkan yang menarik menurut di teks itu? Apakah Rizky Biliar or Andrea? Ya. Oke, this and next for group 4 untuk kelompok 4 compare two text above. Membandingkan 2 teks di atas dengan mengisi tabel about generic structure of descriptive text below. Ya, membandingkan ya. Name of person-nya teks 1 nama orangnya siapa, teks 2 nama orangnya siapa. Kemudian teks 3-nya untuk berikutnya teks 3. Description-nya, physical appearance-nya apa? Fisiknya bagaimana pada teks 1, teks 2-nya bagaimana? Begitu pula dengan people's personality. Untuk kelompok 4, ada yang bisa menjelaskan apa itu people's personality? Ini kepribadian, Pak Guru. Iya, sifatnya ya. Oke, kepribadiannya. Oke, good job. Next. Oke, adik-adik, itulah yang menjadi tugas secara kelompok ya. Sambil mengerjakan ya. 4 minutes again. Oke. Adik-adik sekalian, Pak Guru akan memantaunya dalam WA group. Silakan ditulis di WA group ya. Kalau sudah, maka langsung difoto dan dikirimkan di WA group. Ya, Pak Guru coba lihat di kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Has done. Kelompok 3 ya. Berikutnya lagi dari kelompok 2 juga sudah selesai. Ya, waktu sisa 1 menit lagi ya. Kelompok 4 juga sudah selesai ya. Oke. Nah, masih ada 1 menit waktu untuk kelompok 1 sudah selesai juga kelompok 1. Oke, thank you. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya ya Pak Guru persilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan, silakan membacakan hasil kerjanya. Kelompok 1, Christian Tende. Ya, Christian Tende.
Gambar pertama. Berbadan besar, tinggi, rambut hitam, dan mata hitam. berwarna hitam. Gambar dua. Berbadan kurus, pendek, rambut putih dan bergelombang dan mata hitam. Oke. Gambar ketiga. Berbadan kurus, tinggi, rambut lurus dan berwarna hitam. Oke, Dan thank you. hidung mancung, mata berwarna coklat. Oke, terima kasih. Nanti dibahas Inggris kan ya. Ya, kelompok 2. A. People's physical appearance. Name. Alwi Assegaf. Name. Eyes brown. Face square. Hair wavy. Head short. Build slim. Oke. Rintami Osafa. Eyes black. Face oval. Eyes straight. Head thick. Build slim. B. People personality. Bad personality. Oh ya. Good, jealous, she. Good personality, intelligent, friendly, funny. Ya, cukup ya. Bad personality, veteran, good personality, loyal, diligent, fearless. I think enough. Next. Kelompok 3. Name of person Rizky Bilar, he is attractive. Oke, thank Rizky you. Bilar always smile at other people he meets. Oke. Andrea, he has bald short hair. Andrea, he is helpful. Rizky Bilar, he is sociable. Rizky Bilar has a pointed nose. Andrea, he has a little tan complexion. Oke, thank you. Kelompok. You're welcome. Nah, next we goes to kelompok 4 ya. Three generic structure. One summary of identification. Name of person Rizky Bilar, dan text to Andrea. Oke. Ya, next physical appearance. Physical appearance. He is tall and has medium weight. He has soft straight black hair. His face is square with slanting eyes, a pointed nose, nice cheeks, and hamburger lips. He does not have any beard or mustache. Oke, I think enough. Maybe I think enough. Ya, berikutnya secara berkelompok adik-adik. Ini akan mengerjakannya ya secara berkelompok. Pada pertemuan sekarang kalian akan secara berkelompok pula. First, complete the table based on the pictures below. Choose one of the physical appearance and personality. Nanti secara berkelompok akan mengerjakan ini. Dicari di internet ya. Namanya siapa, gambar ini. Kemudian tanggal lahirnya, tempat tanggal lahirnya, umurnya, kebangsaannya, pekerjaannya apa, bentuk wajahnya. Ya. Itu baik physical appearance maupun people personality-nya. Ya. Bentuk fisik maupun sifatnya ya. Oke. Jadi setelah mengidentifikasi kemudian menulisnya ke dalam teks. Ya, menulisnya ke dalam teks ini, teks deskriptif. Presentasi. Ya, kelompok 4, Gita atau Tiara yang mau presentasi nih? Tiara, Pak Guru. Oh yes, silakan Tiara. Bacakan aja. Saya sama Guru, saya. Oke, Gita ya. Joko Widodo. Identification, name, Mr. Engineer Joko Widodo. Date of birth, 21 June 1961. Place of birth, Surakarta, age 59. Nationality, Indonesian. Occupation,
and or job president. The description: Joko Widodo, or people can call him by Jokowi, was born on June 21 and 1969 at 61 in Surakarta. He has 3 children. There are Kaisang Pangarep, Kahiyang Ayu, and Gibran Rakabuming. Jokowi is thin. He has brown skin, short hair, and tall body. He looks friendly because he often keeps smile to everybody near him. Jokowi is an Indonesian politician. He is the governor of capital city of Indonesia, Jakarta, 2012 or 2017. His politician career began since he joined PDIP. Okay, thank you, Gia. Next, we goes to kelompok 3. Yang tentang Pak Jokowi, Pak. Yes. Okay. Silakan dibacakan. Little President Jokowi identification. His name is Insinyur Joko Widodo. He was born in Surakarta, 21 of June 1961. He is 60 years old. He is Indonesia. He is a president. Description: he has an oval face. He is tall and slim. His age is dark. He has dark, short hair. He is healthy and careful. Okay, thank you. Pak. Give applause to Alberto. Okay, next we goes to group 1. Identity name Joko Widodo. Yeah. Day of birth 1 Juni 1961. Place of birth Surakarta. Nationality Indonesia. Occupation job President of Indonesia. Age 60 years old. Physical appearance. Pake oval. Hang average hang. Bold line. Yes. Hair dry color hair fire drag string curly 1 short and long complexion personality helpful cheerful generous audacious charitable ambitious selfish so various. Itu saja dari saya. Okay, thank you. I think enough for your group. Jadi adik-adik sekalian, kita akan mereview kembali apa yang menjadi tugas ya. Di sini title-nya Joko Widodo is our president. Sini ya, Joko Widodo adalah presiden kita. Kemudian identification-nya, kalau identification adik-adik sekalian, saya akan mereview kembali. Di identification ada 2 di sini, ada yang identification, ada yang description. Description of people, personality, and physical appearance. Kalau personality-nya berarti dia punya sifat. Physical itu kondisi fisiknya.
Nah, kalau kita melihat ke belakang, maka yang identity ini adalah identification-nya. Identity ini identification-nya. Apa yang identification? Name, namanya. Oke. Joko Widodo. Ya. Kemudian he was born on bla bla bla. Dia lahir pada tanggal titik-titik ya. He is a president. Dia adalah seorang presiden. Nah, atau he is Indonesian president. Dia adalah presiden orang Indonesia. Ya, kemudian kita masuk ke physical appearance. Nah, itu baru identification-nya. Jadi kita hanya mengidentifikasi seperti yang sudah dilakukan. Ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan itu ya. Nah, face is oval, mukanya berbentuk oval. Kemudian he is tall and slim, dia tinggi dan langsing. Kemudian dia punya personality. Di paragraf yang berikutnya lagi baru kamu menjelaskan. Okay, you will explain about his personality. Ya, his personality itu helpful, cheerful, generous, audacious, careful, Audacious, careful, courageous. Nah, itu tinggal memilih salah satu atau dua atau tiga sifatnya dia. Next, we goes to our conclusion. Jadi setelah kita melakukan presentasi, kita lanjutkan dengan apa yang dapat disimpulkan dari pelajaran ini, Nak? Oke, you can give your conclusion. Kita dapat mendeskripsikan seseorang. Ya, mendeskripsikan seseorang. Next, adik-adik, you can give your reflection. Oke, berikan. Oke, picture 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar di sini ya. Gambar pertama, orang yang sedang memberi jempol, kemudian orang yang senyum, orang yang merenung, orang yang menangis, dan orang yang bingung. Iya. Oke, kelompok satu. Kelompok satu, saya beri kesempatan kepada ya, Natalia Angelia. How do you feel? How do you feel? Bagaimana perasaannya? After we learn, ya? Senang. Oke, happy ya. Next for group Teresia Piranyawa. Happy. Oke. Apa lagi? Gita. How do you feel, Gita? I'm happy. Oke. I'm happy, Pak Guru. Oke, Tiara. Are you happy, Tiara? Iya, Pak Guru, happy, Pak Guru. Yes, oke. I'm happy. Ya, ini penilaiannya. This is your assessment. Penilaian ada lampiran ya, sikap ya. Kemudian ada uraian, penilaian ganda dan uraian. Kemudian ada juga unjuk kerja. Ya. Silakan mengerjakan ini tugasnya. Sebentar dikumpul ya. Via grup. Lewat WA grup. Lewat WA grup kumpulnya ya. Kirim langsung lewat WA grup. Ini dikerjakan Saya sudah kirim, Pak. Oke ya, silakan. Sudah langsung dikirim, oh? Hebat. Sudah, Pak. Sudah, Pak, langsung kirim. Oke, thank you. Oke, ini tugas yang terakhir. Ini masing-masing orang yang mengerjakan ya. Oke. Ya. Jadi pertemuan kita yang akan datang, adik-adik,
Di samping Pak Guru akan memeriksa tentang tugas yang sudah diberikan itu, jadi kalian sudah mempresentasikan. Nanti pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang orang, tapi spesifiknya tentang keluarga kita yang ada di dalam keluarga. Jadi disiapkan foto keluarga masing-masing ya. Prepare your family pictures. Ya, foto keluarga. Siapa yang mau dideskripsikan? Apakah mama kok, bapak, ya, your father or mother, your brother or sister, ya, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ya. Ya, itu yang dideskripsikan nanti ya, tentang rambutnya, kemudian mukanya, hidungnya, matanya, ya. Kemudian tinggi badannya, itu yang dideskripsikan nanti. Itu. Pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi kemudian yang kedua ada beberapa hal yang tadi selama pembelajaran itu anak-anak sekalian, dari membaca ya, membaca teks. Dari membaca adik-adik masih kurang ya, masih kurang sekali. Jadi nanti Pak Guru akan mengirimkan tutorial membaca video membaca materi ajar yang ada ya, supaya membacanya bisa dengan baik. Ya, before we close our study today, okay, I hope someone will lead prayer. Jadi coba Teresia Piranyawa pimpin doa anak in English. Om Ujo, tolong dulu Ujo, saya mau berdoa. Tolong dulu. Let's pray together. In the name of the Father, of the Son, and Holy Spirit, amen. God in heaven, thank you for blessing us from the beginning until the end. Now we wanna bless us on the way, amen. In the name of the Father, of the Son, and Holy Spirit, amen. Okay, thank you. Give applause to Teresia. Okay, I think enough. Our study today is done. I would like to say thank you very much for kind attention. I'm so sorry if there are inconvenience in my utterance. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.